കേക്കാലേ? കേക്കാമോ? കേക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ദാമോദരനാ? ദാമോദരനാ? എന്താ ദാമോ? അന്റെ പേര്? ഹലോ, അന്റെ പേരെന്നാ? ദാമോദരനാ? ஒண்ணுமே புரியல, எல்லாம் மைக் ஆன் பண்ணிருக்காங்க. എടാ മച്ചി, ഉൻ പേര് ദാമോദരനാ? കേക്കരാമാ? ஆமாண்ணே. ഓ ദാമോദരാ, இந்த മാച്ച് നമുക്ക് ദാ ചിക്കൻ ഡിന്നർ. എടാ എവിടെ ഉണ്ട് എടാ എക്കോ അടിക്കണ്ടാ മച്ചി എനക്ക്. ഞാൻ ലൈവ് കാണണം, ഞാൻ ലൈവ് കാണണം അളിയാ, എക്കോ അല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കേരള பசங்க? ஓ மச்சான், நான் வந்து கேரளா. ஏன்னா எனக்கு தமிழ்நாடு ரொம்ப பிடிக்கும். தளபதி ரொம்ப பிடிக்கும். தளபதிடா, ஒன்னாண்டு ஒண்ணுலி தளபதிடா மச்சி. சிஎம்டா, சிஎம் சாரு என் உயிர், என் பிளட், என் சிறகுகளோட ஓடிட்டு இருக்குடா. எனக்கு உயிரிடா தளபதி. என்ன பேசுறடா நீ? எனக்கு தளபதி உயிரிடா. தாமோதரா, எனக்கு தளபதி உயிர். உனக்கு ஆரடா பிடிக்கும்டா? தளபதியாடா. உனக்கு ஆர பிடிக்கும்? உனக்கார பிடிக்கூடா? சூர்யாவா? கருப்பு சாமியாடா நீ? நீ கருப்பு சாமியா? ஓகே ஓகே. தாமோதரா, இந்த മാച്ച് നമുക്ക് താ ചിക്കൻ ഡിന്നർ. எனக்கு கோழி பொரிச்சது வேணாம். இந்த മാച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഡിന്നർ. എടാ எனக்கு விளையாட தெரியாதடா. ഞാൻ തമിഴ് താണ്ടാ പേசுறே. എടാ ചിക്കൻ ഡിന്നർടാ. பாட்டு கேம் விளையாடுடா. எனக்கு விளையாட தெரியாதுடா. എടാ ഞാൻ வந்து போட்டுடா. ഞാൻ இன்னைக்கு தாண்டா டவுன்லோட் பண்ணிட்டேடா. எனக்கு தெரியாதுடா கேம் பிளே. நம்ம செய்யும்டா. ഓക്കേടാ. നിനക്ക് നീ എവിടെ ഇത്രയും തമിഴ് പഠിച്ചാ? തലപതി ഫാനടാ. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? സ്കൂളിൽ ഇറങ്ങിയടാ. ഞാൻ മെറസലാണ്ടാ. ஏண்டா உனக்கு ஸ்கூல் பிடிக்காதா? ஸ்கூல் எனக்கு பிடிக்காதா தாமோதரா? ஸ்கூல் எனக்கு பிடிக்காதா? எனக்கும் பிடிக்காதடா. அங்க ஈவென்ட்ல இறங்கிருக்கலாம்ல. சொல்லிருக்க வேணேண்டா. நான் சீக்கிரம் இறங்கிட்டே, அதானே. பரவாயில்ல. இப்ப அரபி உണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ പണിയനെ. அரபி എന്തേ 2 கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் ஈவென்ட்ல. பரவாயில்ல மச்சான், നമുക്ക് അങ്ങ് പോയിടല്ല. அரபி പറയും. ஈவென்ட்ல ஒரு 2 கில் கிடைக்கும். എടാ നീ അടങ്ങടാ, നമുക്ക് പോല. നീ അടങ്ങ്. സെമ വേണോടാ, സെമ പേഷ്യൻസ്. എടാ വിരാട് ശക്തി, നീ വിരാട് കോഹ്ലി ഫാനാ? ഉൻ പേരെന്ത്? വിരാട്ട്. നീ ആര് ഫാനടാ? തലപതിയാടാ അതാ സൂര്യാവാടാ? എന്തടാളിയാ? ഞാൻ കണ്ടാൻ തുടങ്ങിയ മമ്മൂട്ടിയാടാ നീ? അടിച്ചായിരുന്ന ആളിയാ? ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല. ഞാൻ എടാ എനക്ക് മോഹൻലാല് പിടിക്കണ്ടാ. തുരടൂടാ, അല്ല തുടരൂടാ, തുടരും. ദൃശ്യം 3ടാ. ട്വിസ്റ്റ് சொல்லட்டுமா? அங்க அவசானம் மோகன்லால் மம்மூட்டி வருடா. மம்மூட்டி தாண்டா யதார்த்த வருண் பாப்பா. சித்திக்கு கிடையாதுடா. சித்திக்கு ஸ்டெப் டாடிடா. சித்திக்கு ஸ்டெப் டாடுடா. சித்திக்கு ஸ்டெப் டாடு. டீம் பிளேயரே மீட் பண்றாரு. வச்சி உன்னை ஆறு தொட்ட உனக்காக நான் வரவேடா. நீ எங்கடா விராடு? நான் வரடா, வெயிட்டடா. எனக்கு கன் இல்லடா, எனக்கு 50 தாண்டா இருக்கு. அடிக்குண்டா உனக்கு. எனக்கு கன் இல்ல. ദുരന്തറാ? അതാര്? ദുരന്തല്ല, ദാമോദര്. എൻ ഫ്രണ്ട്, എൻ മച്ചാവൻ, എൻ കറുപ്പ് സ്വാമി മച്ചാവൻ. മച്ചി മன்னிச்சிடுறா மச்சி. நான் பாக்கறேடா மச்சி. നമുക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആക്കട്ടുണ്ടാ ദാമോദര മച്ചി.
നീയൊക്കെ ചത്ത ക്യാപ്റ്റൻ മൈരേ. എടാ ക്യാപ്റ്റൻ മൈര നീ ചത്ത അതിനിടയില്. നീ ഒരു വാക്ക് പറ. ക്യാപ്റ്റൻ നീ ചത്താടാ മൈര. നീ എന്തര്? ഹലോ വെയിറ്റ്. ഹലോ ഇനി പറഞ്ഞാണ്. എല്ല് മാച്ച് ആയിരുന്നു. എടാ നീ ചത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എടാ പോലെ ഓമാരെ വിളിക്കാം. എനിക്ക് എടാ എന്റെ മച്ചാനെ വിളിക്കട്ടെ. നീ എവിടെ പോണ? മച്ചാനെ വിളി. മച്ചാൻ എവിടെ? ദാമോദരൻ എവിടെ? ദാമോദരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മാച്ച് വെക്കുകയാണ്. കള്ള ആയി. നീ ഇവിടെ നീ പോയിക്കോ.